Plus de pratiquants et plus de disciplines sportives, voilà l'ambition de la Fédération royale marocaine des sports scolaires et de la direction de la promotion des sports. L'objectif, former des élèves épanouis corporellement et intellectuellement. Quelles sont les actions entreprises par le Maroc pour démocratiser la pratique du sport dans nos écoles? Le matin vous en dit tout, y compris sur les filières de sport-études. Le sport scolaire a toujours été une pépinière pour le sport civil. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou là il y a un peu de moins? Absolument, le sport scolaire, toujours il alimente le club. C'est vrai, il y a de dire que l'un alimente l'autre. Mais la réalité, c'est que l'école est toujours présente. Et d'ailleurs, lorsque je prends l'exemple du cross, lorsqu'on organise une compétition nationale, c'est vrai que nous invitons presque plus de 900 élèves pour participer à la compétition. Et nous savons d'ailleurs que sur les 900, il y a les 10 premiers élèves sont des élèves qui appartiennent aux fédérations, au club d'athlétisme. Mais le 11e, le 12e jusqu'au 30e, ce sont des élèves qui sont venus avec leur potentiel physique et c'est de là qu'on peut découvrir ces jeunes et donc les orienter vers les structures, que ce soit sport-études, que ce soit le club. D'ailleurs, lorsqu'on organise un championnat national, dans le cadre de partenariat avec les fédérations, on invite les fédérations concernées, surtout les techniciens, les entraîneurs ou les DTN, pour vraiment dénicher les meilleurs élèves, pour les orienter vers ces structures. Donc le rôle du club ou le rôle de l'école sont complémentaires. Vraiment, lorsque on a un élève qui participe à une compétition internationale et qui vraiment honore le pays, c'est l'école et le club. C'est un travail complémentaire parce qu'on fait le futur citoyen. Est-ce qu'on peut dire également que sans l'école, sans le sport scolaire, il y aura peu pratiquement il y aura peu de gloire pour le sport civil? Le sport, on ne peut pas généraliser parce qu'il y a des jeunes qui peuvent participer, qui peuvent vraiment pratiquer le sport à jeune âge. Lorsqu'on prend des pratiques vraiment des sports qui peuvent commencer vraiment que l'école ne peut pas vraiment appréhender, mais l'école c'est un passage, mais comme même temps une opportunité pour la découverte de ces jeunes, surtout pour des sports qui ne vraiment connus. Maintenant, on essaie d'ouvrir l'éventail pour les autres sports, c'est tout simplement pour vraiment que l'école participe aussi à la découverte. Mais comme vous dites, comme la question, c'est que l'école ne peut pas faire tout parce qu'il y a des sports vraiment qui sont vraiment hors de l'école. Mais notre rôle, c'est dans le cadre de partenariat, comment vraiment faire venir ces sports à l'école. Je prends des exemples. Le badminton, ça n'existait pas à l'école. Maintenant, elle est généralisée dans les établissements. Et on commence doucement avec d'autres sports. Donc, il y a vraiment l'école et là, c'est important parce que là, c'est la vie de l'élève. Et c'est de là qu'il apprend beaucoup de choses. Il apprend par le sport automatiquement. Il y a combien de sports en pratique à l'école? Normalement, on a commencé pour le sport scolaire, on organise des compétitions pour les sports classiques, c'est-à-dire athlétisme, sport co, ainsi de suite. Mais maintenant, on n'est plus ouvert sur d'autres sports que les jeunes vraiment aiment et qui pratiquent vraiment, soit dans les rues, soit dans les plages, etc. Et donc, au lieu de focaliser sur 6 sports ou 7 sports, on est maintenant allé jusqu'à 30-40 sports. Vraiment, c'est pour divulguer, démocratiser la pratique sportive parce que l'école, c'est un lieu de démocratisation de tout ce qui est vraiment positif à la société. Et annuellement, vous organisez combien de compétitions? On a commencé de 6 jusqu'à... Après Covid, c'était 44, puis 50. Maintenant, on dépasse les 50. C'est vrai, un effort
très très vraiment apprécié, qui se fait au niveau des régions, au niveau des écoles, mais aussi au niveau national. Mais quand même en contrepartie, parce qu'on fait augmenter le nombre de pratiquants, le nombre de jeunes qui participent aux compétitions. On était sur 2000, maintenant nous sommes à 10 000. D'ailleurs, c'est question maintenant c'est question de planning, aussi de la charge horaire qu'il faut même peut aller plus pour des compétitions, parce que les élèves aussi ils ont des études, sachant qu'il y a toujours cette équation entre le sport et la pratique et la scolarité, et on veille sur ça. Donc pratique, sport, scolarité, donc ça nous amène au sport-études. On aimerait bien un petit peu savoir, on parlait de sport-études depuis longtemps, mais je pense que depuis 4-5 ans, il est bien ancré. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu un aperçu sur ce qui existe actuellement au niveau du sport scolaire au Maroc, le nombre de classes, le nombre de pratiquants, d'élèves admis dans ces écoles? Oui, c'est vrai, il y avait des initiatives pour l'instauration de sport-études comme d'autres pays, que ce soit par les fédérations, par les entités des départements ministériels, par les clubs. Mais après la signature de la convention devant Sa Majesté, Mohamed VI Nasrallah, il a vraiment la signature a été signée, je me rappelle, le 17 septembre en 2018. Et là, le déclenchement vraiment officiel et institutionnel de sport-études entre l'école, mais aussi avec les fédérations. Et on a commencé comme expérimentation, le ministère de l'Éducation nationale du préscolaire commun, c'est l'expérimentation en 2019, 2021, 2022. Et donc on a touché deux établissements, que ce soit à Casa et à Tanger. Et de là, on a commencé avec 160 élèves. Maintenant, nous sommes à 7241 élèves sport-études dans toutes les régions du Maroc. Repartis sur combien d'établissements? C'est une cinquantaine d'établissements avec une trentaine et plus de disciplines sportives. C'est 35 disciplines sportives. Et la formule, en fait, le scénario qui était vraiment proposé, c'est un scénario original du Maroc à partir du benchmarking au niveau international, mais aussi avec des focus group et un travail avec les techniciens, les experts des fédérations. Et on est arrivé à ce scénario qui est évolutif, vivant, parce qu'à chaque fois on le change en fonction des besoins. Et parmi les choses qu'on maintenant remarque, parce qu'on suit statistiquement et vraiment sur le terrain, les sports-études, on constate maintenant que les élèves qui sont sport-études, déjà, ils sont à l'école, ils ne quittent pas l'école comme avant, et donc il n'y a plus de ce abandon scolaire, de projet sportif ou scolaire. Oui. Donc vous avez dit qu'il y a plus de cinquantaine de compétitions annuelles, il y a plus de 8 millions d'élèves qui pratiquent le sport chaque jour dans les établissements scolaires marocains, primaires, collèges, lycées, tout ça. Pour tout ça, il faut un budget de fonctionnement. Donc, c'est combien votre budget de fonctionnement? Nous ne sommes pas une fédération riche, de toute façon, mais c'est une fédération quand même qui a vraiment déployé son budget par rapport aux élèves. Parce que la première des choses, c'est que le sport scolaire est pour l'élève. Et donc, les élèves maintenant, vraiment, ils sont hébergés dans des hôtels de 4 étoiles, 5 étoiles, et sont dans les bonnes conditions. C'est vrai que nos ressources, c'est l'adhésion des élèves. Et l'adhésion des élèves qui part de 10 dirhams avec des pourcentages à l'établissement, puis au niveau de la province, puis au niveau de la région, et puis au niveau national. Nous prenons 10% de la recette. Mais ça représente combien? Ça représente à peu près 8 millions de dirhams. Mais pour monsieur le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, vraiment, il nous a vraiment aidés avec une subvention annuelle à peu près 12 millions de dirhams. Une partie qui part vraiment pour aider les régions, de 400 000 dirhams pour les régions, pour les aider vraiment à la promotion du sport scolaire. Et donc, nous, on fonctionne avec ce budget pour vraiment organiser des championnats au niveau national, plus de 50, sachant qu'un championnat peut vraiment aller de 200 élèves jusqu'à 1000 élèves, jusqu'à 12 000 élèves.
نود يعني السيد المدير معرفة يعني البداية ديال هذه المدرسة كيفاش بدات، لأنه تعتبر من الثانويات بيلوت في المغرب، ويعني بشحال باش بديتوا من تلميذ وشحال اليوم؟ بالفعل ثانوية الرياضيين هي هي ثانوية ليسي بيلوت صاحبة ثانوية الرياضيين بطنجة، اللي انطلق فيها مشروع دراسة ورياضة مباشرة بعد التوقيع على الاتفاقية الإطار بين وزارة التربية الوطنية وبين وزارة الشباب والرياضة، واللي توقعت أمام أنظار صاحب الجلالة في 2018. دونك حنا هنا بدينا في المؤسسة في 2018 بواحد 100 ألاف 110 ألاف في لي زاني. دابا حنا وصلنا 193 ألاف اللي هما تنعتبرهم دي فيتور شامبيون في مجموعة ديال لي ديسيبلين. شكون هما يعني لي كريتير دو سيليكسيون باش لهاد لي زيليف اتليت؟ هذا المسار ديال الدراسه والرياضه مسار مفتوح في وجه التلاميذ المتمدرسين بطبيعه الحال اللي منتمين للانديه رياضيه. يعني خص يكون اول شرط هو خص التلميذ يكون منتمي لواحد النادي رياضي ويكون عنده يعني رخصه اللاعب في لا ديسيبلين في ليسونس في لا ديسيبلين اللي عندنا على حسب لي فيدراسيون اللي عندنا معهم شراكه. بالنسبه على المستوى الدراسي، بما اننا هنايا بغينا اننا يكون عندنا تفوق دراسي ويكون عندنا تفوق رياضي، فاحنا على المستوى الدراسي اون اكزيج ان يكون عنده اون موين سوبيريور و ايغال ا 12 sur 20. والجامعات والعصاب والنوادي كي سون افيلي هما اللي تيحرصوا على اختيار اجود الابطال في الدومين. يعني اليوم يعني 193 يعني رياضي طالب، شكون هما يعني الانواع الرياضيه اللي الناس يعني كيتعلموها هنا؟ عندنا رياضات جماعيه وعندنا رياضات فرديه. عندنا شراكه مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والجامعه الملكيه المغربيه لكره السله، الجامعه الملكيه المغربيه لكره الطائره. وعلى المستوى الرياضات الفرديه عندنا شراكه مع الجامعه الملكيه للجودو، الجامعه الملكيه المغربيه للتايكواندو، وعندنا شراكات مع نوادي اللي هما مثلا في رياضه التنس والسباحه. زياده على ان مثلا نقول مثلا رياضه بحال مثلا كره القدم، عندنا كره القدم النسويه وعندنا كره القدم الذكوريه، وعندنا شراكه في نفس الوقت مزدوجه مع عصبه الدار البيضاء ستات، مع عصبه الدار البيضاء، وعندنا شراكه مع الجامعه الملكيه. معناها مثلا الجامعه الملكيه المغربيه هذه السنه جابت لنا 60 الاف ديال فلاش ديال 2010 2011 ودارت بحال اون انكس ديال سان سورت دو سونتر فيدرال ولكن انتغراو السبور ايتود. عندنا لا فيليير سبور ايتود. يعني من منذ يعني لو لونسمون ديال هذه الثانويه الرياضيين واش لاحظتوا شي يعني تغيير النتائج الايجابيه؟ واش بداو تنحصلوا على نتائج ايجابيه؟ هو كما يعلم الجميع باش نخلقوا بطل هذا سي ان باركور دو لونغ الين، ولكن لحد الساعه احنا في هذا الظرف هذه 4-5 سنوات استطعنا ان نحققوا نتائج متميزه لا على المستوى الجهوي او الوطني ولا حتى الدولي. باش نعطيو امثله، مثلا في فريق كره السله اناث السنه الماضيه فاز ببطوله المغرب المدرسيه وفاز ببطوله افريقيا او بليتو دوزيام، يعني تكراسه دوزيام. بالنسبه للكره وتاهل، استطاع انه يتاهل في مصر مؤخرا رفقه المنتخب الوطني. وليداتنا هما اللي تيكونوا النواه ديال المنتخب الوطني يو 17 يتاهلوا لاول مره لكاس العالم بطولات العالم. على مستوى مثلا كره الطائره، فريق كره الطائره عندنا راه هو النواه ديال المنتخب الوطني لكره الطائره يو 17 وهو اللي فاز ببطوله المغرب السنه الماضيه وبطوله افريقيا اللي تنظمت في الدار البيضاء. على المستوى الفردي هناك مجموعه ديال الانجازات ديال الابطال ديال التايكواندو، ديال الابطال ديال الجودو بالخصوص اللي شرفوا المغرب في محافل دوليه، اخرها المشاركه في بطوله العالم الاخيره. يعني باش يعني بور اونكادري هاد 193 يعني رياضي طالب،
خصو مؤطرين، شحال من مؤطر كيخدم هنا في دابا حنا الغرض الاساسي عندنا ان هاد الوليدات الوحيده ان مجموعه الوليدات ابطال وتيمارسوا في مؤسسات عاديه، ما التوقيت او استعمال الزمان ما تيسعفهمش ان يكون عندهم الوقت ديال لونطرينمون. دونك دو ليدي ديال هاد لا كرياسيون ديال سبور ايتود. دونك حنا اون اميناج لومبلوا دو طون دو تيل فاسون انهم يقراو في الصباح من 8:30 ل 1:30، ويكون عندهم من 3 ل 6 المكون الرياضي. هذا المكون الرياضي مكلفين به اطر بروفيسيونيل ديال كل جامعه. الا قلت مثلا انا جامعه كره القدم راه عندنا 7 لي زونترينور اللي تي اونكادريو هاد الوليدات، هاد 60 الف تاكتيك، لونترينور فيزيك، تكنيك ايتترا. وكاين واحد ديريكتور تكنيك معاهم هنايا، ان فرونسي اللي تي سوبرفيزي تي كوافي. كلشي هادشي معناه ان باش نقولوا بان راه هاد الوليدات راه مأطرين بتأطير من مستوى عالي من طرف دي بروفيسيونيل عطيناهم من الجامعات. سي سفيان، يعني عاود لنا كيفاش يعني كيدوز النهار ديالك هنا، كانت تتبع الدراسه ديالك وميم طون كدير الرياضه ديال كره القدم، كيفاش كيدوز النهار ديالك هنا في الثانويه؟ كنفاق كنهودو المطعم من فتره، كنهودو المدرسه كنقراو صافي، وفي العشيه كنديروا الرياضه. كديروا الرياضه، يعني انتم ساكنين فوزيت يعني في الداخليه؟ ممكن نجيو من نهار الاثنين حتى نهار الاحد. نهار الاحد. ويعني انت كتبع يعني الرياضه في كره القدم هنا؟ شكون هو الامنيه ديالك ان شاء الله؟ شنو تولي من بعد؟ بون انت حارس مرمى؟ عاودنا على النهار ديالك هنا، كي كيدوز في الثانويه؟ كيدوز مزيان. كنوضو مع صباح 7 كنهبطو نفطرو وكنجيو في الكيانه، كنمشيو مدرسه، كنجيو كنتغداو، كنبقاو شويه، كنرجعو كنمشيو مدرسه، كنمشيو للكره رياضه، كنسالو مع 7، كنجيو شويه كنتعشاو وكنهبطو مراجعه. هاد المراجعه 3 ساعات وكنطلعو كنحيدو التليفون مع العشاء. كيدوز النهار مزيان. يعني ملي انت دخلتي للثانويه واش لاحظتي بان المستوى ديالك تحسن يعني كرويا؟ كلشي. باش من ناحيه نعاس، كنعس بكري واش كنعس بكري، يعني كتعيش بحال رياضي محترف. كنعسو حيت التليفون مع العشاء، كنعس بكري كتفيق مزيان. وشكون هي الامنيه ديالك كلاعب كره القدم؟ انا حارس المرمى. حارس المرمى؟ انا بونو. انت بونو؟